नमस्कार दर्शक बंधु टिप्स विथ सुरंजन चैनल रे आपन को स्वागत। दर्शक बंधु यह जरूरी नुहे जे जो व्यक्ति ईश्वर को पूजा पाठ करुचंती खाली सही व्यक्ति उपरे ईश्वर कृपा रही थाए। भगवान को कृपा अनेक प्रकार रे आपण ठारे रही थाए। जेपरिकी भगवान को पूजा पाठ करने द्वारा, जीव जंतु को सेवा करने द्वारा, पूर्व जन्म रे जदि आपण भगवान को भक्ति करिसंती ताहले आपण ठारे ईश्वरीय कृपा लाभ होई थाए। भगवान को कृपा मिलिबा परे आपण शरीर तथा आत्मा रे किछि परिवर्तन देखिबा को मिली थाए। जेउ परिवर्तन को आपण जानि पारि न थांती, किंतु यह आपण को पई सकारात्मक होई थाए, आपण को हित उद्देश्य रे होई थाए। एही कृपा जोगु आपण को जीवन बदली जाई थाए। आपण को जीवन रे थिबा समस्त दुख दूर होई जाए एवं तुमे आध्यात्मिकता हासिल करी निजर उन्नति पथरे अग्रसर होई थाओ। पुण्य हासिल करी करी शेषरे एमिति एक समय आसे जेतेबेले आपण भगवानकर निकटतर होई जांती, भगवान आपणक सह रही थांती। दर्शक बंधु आमे आपणको कहिबाकू चाहूचु, भगवान को आज्ञा बिना ना आपण किछि करि परिबे ना आमे किछि करि परिबु। किछि लोक कहंती मु भगवान को भक्त अटे, मु भगवान को सेवक अटे, किंतु भगवान निजे ही तांकर भक्त तथा सेवकों को चयन करि थांती। आपण केमिति जानिबे जे भगवान आपणक सह अछंती, आपणक हाथ छाड़ी नाहंती। किछि व्यवहार किछि परिवर्तन जहाँ यही संकेत को दर्शाई दे थाए। तेबे चलंतु आरंभ करिबा यही विषय वस्तुटी को। आरंभ करिबा पूर्वरु आपण को गोटे छोटिया अनुरोध, वीडियोटी जदि भल लगे गोटे लाइक करी कमेंट निश्चिंत करि दियंतु। प्रथम संकेत, जेतेबेले भगवान को कृपा आपण को उपरे होई थाए सेतेबेले आपण को मनरे ठाकुरन को प्रति पूजा पाठ करिबा पई बहुत आग्रह आसी थाए। भगवान को जड़ित कार्य को करिबा पई भल लागे, जेपरिकी भजन करिबा, कीर्तन करिबा, मंदिर जिबा, हनुमान चालीसा पाठ करिबा, भागवत पढ़िबा इत्यादि विषय रे आपण को मनरे आग्रह आसी थाए। एही सबु परिवर्तन हेले आपण जानि परिबे जे भगवान को कृपा आपण को मिलिबा को जाउछि। भगवान आपणकर खूब निकटतर हेउचंती। द्वितीय संकेत, जेतेबेले ईश्वर को कृपा आपण को उपरे होई थाए तो आपण को मनरे एक प्रकार भगवान को प्रति एक भाव उत्पन्न होई थाए। जेतेबेले आपण भगवान को मूर्ति तथा फोटो को देखि दियंती सेतेबेले आपण को आखिरु लुह आसी जाए, आउ आपण सबु किछि भूली जाई सेही मुहूर्त को देखि सेही ठारे ही रही जिबा पई इच्छा करंती। निजर सबु सुख दुख को भगवान को जणाई दे थांती। आउ एही भाव ही भगवान को आपण को निकटतर हेबा पई बाध्य करि दिए। आउ भगवान आपण को सहित रही आपण को मनस्कामना को पूर्ण करि थांती। तृतीय संकेत, जेतेबेले आपण को मनरे दया प्रेम भाव उत्पन्न हेबा आरंभ करि दिए तो सेतेबेले भावंतु जे ईश्वरीय कृपा आपण को ठारे जाग्रत होई अछि। एहा जोगु आपण कोनोसी गरीबों को देखि पारु नाहंती, आपण कोनोसी पीड़ितों को देखि पारु नाहंती। निज पाखरे थिबा धन दौलत को सेमानकु सहाय्य करबा को आगे आसी थांती। जेतेबेले आपण कोनोसी खाद्य पदार्थ को खाउचंती आउ सेही समय रे जदि कोनोसी व्यक्ति तथा कोनोसी जीवजंतु आपण को पाखकु आसी जानती तो आपण सेही पूरा खाद्य को ताको खुआई देउचंती, तापरे आपण बहुत खुशी अनुभव करुचंती। ताहाले बुझी जानतु आपण को उपरे भगवानंकर विशेष कृपा रही अछि। आउ एही गुण भगवान को कृपा ही आपण को ठारे उत्पन्न होई थाए। चतुर्थ संकेत, जदि आपणकर स्वप्न रे भगवानकर दर्शन होई जाउछि आउ एही संकेत जदि आपण को बारंबार हेउछि ताहाले जानि नियंतु एहा हेउछि भगवानंकर एक गुरुत्वपूर्ण संकेत। आउ एही संकेत
ତାକୁ ମିଳିଥାଏ ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ରହିଥାଏ, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ନିଜ ପାଖକୁ ନିଜ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ସଂକେତ, ସାଧାରଣତଃ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ କିଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୁହେନି। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ପୂଜା କରିବା ପରେ ବି ମନ ଆଉ ଶରୀରକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ, ତେବେ ଏଭଳି ସଂକେତ କହିଥାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ସଂକେତ, ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ମିଛ କହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଗପସପ କରନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତୁମେ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କର। ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି କୁହ ଯେ ମୁଁ କିଏ, ମୋର ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ, ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ। ଯଦି ଏମିତି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଆରମ୍ଭ କର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ମନରେ ଉଠିଥାଏ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଆସେ। ଏହାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ି ଭଜନ ଓ କୀର୍ତ୍ତନ କଥା ଶୁଣିବାରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କର। ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କଠାରେ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତର ହେଉଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ସଂକେତ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପୂଜା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପୂଜା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥାଏ, ସକାଳେ ପୂଜା କରିସାରିବା ପରେ ପୁଣି ମନରେ ଆସେ ଯେ କେତେବେଳେ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବ, ପୁଣି ପୂଜା କରିବି। ଏମିତି ହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଛି। ଅଷ୍ଟମ ସଂକେତ, ଏହି ସଂକେତ ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ତଥା ଏକ ବିଶେଷ ବାର, ଯେପରିକି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ହେଉଛି ହନୁମାନଙ୍କର, ବୁଧବାର ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର। ଏମିତି ବିଶେଷ ବାରରେ ମନରେ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଆନନ୍ଦ ରହିଥାଏ, ମନରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଏମିତି ହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।